পরে আচ্ছা হ্যাঁ হচ্ছে, এটা আগে দিয়ে কিউ দেওয়া উচিত ছিল, ভুল হয়ে গেছে। এরকম আগের থেকে আমাকে দিয়ে এটা দিয়ে নেবে, বুঝলে তো? ভালো এক্সক্লুসিভ পর্ব যেগুলো। গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। হ্যাঁ নমস্কার, নমস্কার। আজকে গাদোয়াল পর্ব, একদম অথেন্টিক গাদোয়াল। আর আছে সাহা টেক্সটাইলের সমস্ত একদম রেশম গাদোয়াল, রেশম উইদাউট জড়ি। আমরা কন্টেম্পোরারি বানাচ্ছি ওগুলো। সুপ্ত চাহিদার মুক্ত দিগন্ত। আজকে একটা ঝলক দেখাবো, আকৃতির দেখাবো। শখেরও একটু আসবে, শিগগির দু তিন দিনের মধ্যে এসে যাবে আপনাদের কাছে। খুব সুন্দরভাবে আসবে আকৃতি। আর না শখ আকৃতির দু চারটে ঝলক দেখাবো। আমরা পর্বই করব, সমস্ত রেডি হয়ে গেছে, এখন থেকে দেখাবো আপনাদের। আর আজকে দেখাবো অথেন্টিক গাদোয়াল। কেন গাদোয়াল হ্যান্ডলুম, কেন গাদোয়াল পাওয়ারলুম। পাওয়ারলুমের একটাও আনেনি না, 3টে শাড়ি এনেছিলাম দেখাবার জন্য। যাই হোক, সময় পাচ্ছি না ওইগুলো যে গুছিয়ে দেখাবো। আপনারা জয়েন করুন সবাই, মানে যা কমিটমেন্ট ছিল আপনারাও বলেছেন যে গাদোয়াল। আর আজকে 11টার সময় আসবো, রাত 11টায় আসবো, রাত 11টায় আসবো, কারণ না হলে আমাদের পর্বগুলো শেষ করা যাবে না। আজকে ইক্কত নিয়ে আসবো, ইক্কত পটলা, হায়দ্রাবাদের ইক্কত, উড়িষ্যার ইক্কত, কটন, সিল্ক, সিকো, সমস্ত ইক্কত নিয়ে আসবো। টাইডাই সব স্টেটের ইক্কত নিয়ে আসবো, আপনাদের দেখাবো রাত 11টায়। আপনারা থাকবেন সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে, আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আমার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে? একবার দেখুন। হ্যাঁ, সুপ্ত চাহিদার মুক্ত দিগন্ত, সাহা টেক্সটাইল। প্রযুক্তির কাছে আত্মসমর্পণ নয়, দেশীয় প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত বস্ত্র আমাদের আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হোক। হ্যাঁ, না আপনারা জয়েন করুন। আজ একটু সুন্দর করে যেন আকৃতির যেসব, মানে এগুলো একটা জাস্ট দেখানো আর কি, যে এইরকম ধরনের নতুন করে আমরা আসছে। আজকে লখনৌতে নয়, কিন্তু লখনৌর মতো করে ভিসকসের মধ্যে আমরা মুডাল ভিসকস দিয়ে একটা নতুন করেছি। তার মধ্যে কিন্তু লখনৌ চিকেনের মতো করে কাজ করা আছে, লখনৌ নয়, চিকেন কারি নয়। আর কুর্তি দেখাবো দুটো দেশের। আপনারা জয়েন করুন। না না, এইগুলো তো বেশ ঠিক আছে। আছে কি ওটা কি করে লাগাবে? থাক থাক, ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, শোনা যাচ্ছে বলছে। স্বাধীনতার চাবি এবার খুলবে মনের তালা। 15 থেকে 21 আগস্ট সব লুটে নেওয়ার পালা। প্রকাশ্য সমাবেশ 40তম জন্মদিন উপলক্ষে আপনারা দলে দলে যোগ দিন। প্রধান বক্তা সৃজনশীল সম্মানিত ক্রেতা বন্ধু,
থাকছে 20% ছাড় ও তারও বেশি, বাই 1 গেট 1 ফ্রি, শুধুমাত্র বারাসাত আর 51/2 হিন্দুস্তান পার্ক আমার বাড়ি। আপনারা সবাই আমন্ত্রিত। হ্যাঁ, আরেকটা কথা আমি বলেছি, আপনারা যারা আগের মানে যেরকম ভিড় প্রচুর হয়, প্রচুর রাশ হয়, সেজন্য এখন থেকে আমাদের 14 তারিখ পর্যন্ত অগ্রিম বুকিং চলছে বারাসাত এবং 51/2 হিন্দুস্তান পার্ক। আপনারা আসুন, এসে আপনাদের প্রোডাক্টগুলো সুন্দরভাবে আপনারা নিয়ে আমাদের ফোন নাম্বার আর নাম লিখে আপনারা রেখে যান। অতএব অগ্রিম আমরা নিতে পারবো না। আপনারা যেদিন পিক করবেন, প্রোডাক্ট ডেলিভারি নেবেন, সেদিন কিন্তু আপনাদের বিলিংটা হবে। আর হচ্ছে অনলাইনে আপনারা যদি কোনো প্রোডাক্ট আপনাদের পছন্দ হয়, তাহলে সেখানে আমার প্রতিনিধি যদি আপনাকে ফোন করে যে হ্যাঁ অ্যাভেলেবেল, তখন আপনার টাকাটা সেন্ড করুন এবং 15 থেকে 21-এর মধ্যে আপনাদের তখন টাকা ট্রান্সফার করবেন এবং 15 থেকে 21-এর মধ্যে আপনারা ডেলিভারি পাবেন। তো আপনারা সবাই জয়েন করুন। আকৃতির খুব সুন্দর চুড়িদার পিসও নিয়ে এসছে, এগুলো কিছুই না, এগুলো জাস্ট একটা ঝলক। আপনাদের পরপর নিয়ে আসবো। আর আজ রাত 8টায় আসবো ইক্কত নিয়ে, ও সরি, আর 11টায় আসবো ইক্কত নিয়ে। আপনারা থাকবেন সঙ্গে, প্রচুর 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 মানে শাড়ি নিয়ে আসবো, আপনারা অবশ্যই থাকবেন। এখন কিন্তু আপনার লাইভ দেখছি আর শেয়ারও করে দিয়েছি, কিন্তু নেক্সট সানডে মনিতে লাইভ করবেন কিন্তু। হ্যাঁ, নেক্সট সানডে তো ঠিক আছে, একদম করব, ঠিক আছে, করে দেবো। কে 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 ঠিক আছে, মনি থেকে করব, সমস্যা নেই। মনি তো সবাই বাড়ি, মায়ের বাড়ি, শত মায়ের আশীর্বাদে মনি হয়েছে, সুতরাং করব, মনি থেকেই করব। আর আসছে একটা সুন্দর ক্যাশবাক্স তো থাকবেই, ব্যক্তিগত সংগ্রহ আপনার মিউজিয়ামের দুর্লভ সম্ভারে আপনার কাছে আপনি রাখতে পারেন। আর থাকবে কি, পুরো সুটকেসে করে কি আসে, প্রোডাক্ট আসে, জামা কাপড় আসে, সে সুন্দর সুটকেস আসবে সুন্দরভাবে। আপনারা অপেক্ষা করুন, এবং আমি সেটা খুব মজা করে বলছি, সত্যি মজা নয়, এটা আমার ইচ্ছে। যেরকম আমাদের নতুন লঞ্চ হচ্ছে, যেটা হচ্ছে আমার শখের ক্যাপশনটা হচ্ছে আমার ইচ্ছে। তো সেরকম আমার শখ, ইচ্ছে যে সুন্দর করে একটা খুব সুন্দর, খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় আপনাদের সামনে এখন কিছু বলছি না, দেখো আপনারা জয়েন করুন। ऑर्डर के लिए स्क्रीनशॉट भेजा, फिर भी कोई आंसर नहीं आ रहा है। अभी बहुत ट्रैफिक है, मैंने करेगा अभी एक्चुअली, मैंने क्या बोलेगा आपको, करेगा, आपको रेस्पॉन्स करेगा, एकदम 100% करेगा। 3-4 दिन के बाद सोल्ड आउट कर देता है, वेरी डिसअपॉइंटेड। প্রোডাক্ট না থাকলে আমরা তো আপনাদের কাছে বারবার করে প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি, ওখান থেকে একটা চুজ করুন, ঠিক হয়ে যাবে, हो जाएगा आपको, ठीक है। हम रोज आपका लाइव देखते हैं, रूपा देशमुख। बस इससे बड़ा क्या होता है, प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा इससे बड़ा नहीं। आप हमारा लाइव देखता है, इससे बड़ा कोई नहीं होता है, ये सबसे बड़ा बात है। आप शेयर करेगा तो और भी अच्छा हो जाता है, शेयर कर दीजिए मेरे को, ये प्लेटफॉर्म को और भी माने हमारा ये परिवार जो है उसमें और बढ़ा दीजिए, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो अब देखिए तो अब कैसे होगा, जब भी ऐसे एक आदमी था, अभी 350, 300, 350 आदमी काम कर रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं, और भी अच्छा बढ़ाएगा, और भी काम दूंगा, क्योंकि एक काम होच्छे सबसे बड़ा सारा पृथ्वी वर्ल्ड में सबसे अच्छा काम है आदमी को काम देना। तो हिंदी तो हमको ज्यादा नहीं आता है, आस्ते आस्ते आ जाएगा। आप लोग দাদা আপনাদের প্রেজেন্টেশন দারুণ হয়েছে, আমি দিল্লি থেকে দেখছি, অলরেডি 2টো বুকিং করেছি, আরো সুন্দর কালেকশন, খুব কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি কোনটা কিনবো। আমি শেয়ারও করে দিয়েছি। হ্যাঁ, ওইটা করে দিন, ক্রয় পরে হবে।
परचेज पर बाद में हो गया, आप शेयर कर दीजिए। व्हाट इज बाई वन गेट वन? हाँ, बाई वन गेट वन आपको दिखा देगा, एक बार वेयर हाउस में बोलो सब रेडी करना, अब तैयार हो रहा है, दिखाएगा। फ्राइडे तक आपको, माने थर्सडे फ्राइडे तक आपको बाई वन गेट वन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, मैं तो प्रोडक्शन करता हूँ, मेरा कोई इच्छा होगा दे देगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को इच्छा होगा प्रॉफिट ज्यादा ले लेगा, मेरे को इच्छा होगा दे देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा लेगा नहीं, ज्यादा लेगा तो मेरे को छोड़ देगा आप लोग। इस हमको जब छोड़ेगा इससे बड़ा दुख होगा, तो मेरे को ज्यादा लेना नहीं है। हाँ बाबा मुंजिमा मैम, बाबा अपने बोलो। हाँ हाँ, यस यस यस, मेरा डॉटर मंजिमा। तो मेंस कुर्ता, कुछ कुर्ता दिखाइए। हाँ, मेंस कुर्ता। मेंस कुर्ता रात, अच्छा आज रात को 11 बजे जब आएगा तो मेंस कुर्ता, माने उसमें जो जो डिस्काउंट होगा वो भी दिखा देगा। अभी नया जो आएगा, थोड़ा एक तो जस्ट झलक देखी दियो। रेमंड्स पैंट पिस टेन पिस एगुलो एक देखी दो। हाँ हाँ ডিও প্লাস। হ্যাঁ, এই দেখুন প্রত্যেকটা কিন্তু কোনো পাওয়ার লুম নেই, প্রত্যেকটা অথেন্টিক গাদোয়াল, একদম হাফ ফাইন জড়ি, এচএফ জড়ি, পিওর, একদম বিউটিফুল, অনেক সুন্দর। দেখুন দেখুন, এই দেখুন অ্যাটাচড বর্ডার, এগুলো কিন্তু দেখে নিতে হবে, খুব সুন্দর। দেখুন জড়ি, দেখুন কোরিয়াল, দেখুন बॉर्डर, आंचल सिल्क और कॉटन। इसमें जो आता है कोरियल कुटू, ये देखो बॉर्डर, आंचल सिल्क, इसमें है कॉटन, ब्यूटीफुल। এটা একটু খুলে দেখালে ভালো হতো, টাইম লেগে যায়। ये देखिए पूरा, इसमें कोला चूल्हा है, इसमें ब्लाउज पीस नहीं है। देखिए ये तो कोलाचूल में पड़ेगा, इसमें जोड़ी नहीं दिया है, इसमें जोड़ी दिया है। क्योंकि जोड़ी कॉस्टली है ना, इसमें काम नहीं है, इसमें तो ऐसे आ जाएगा। प्राइस बोलो। 6705 6705 6705 20% ऑफ। हेलो 6705। अरे शाबाश, प्योर ऑथेंटिक, कोनो भेजाल धारे का ना। सिल्क देखिए, आंचल सिल्क है, बॉर्डर सिल्क है। देखिए जोड़ी, देखिए किया चलना, जल्दी जल्दी। হচ্ছে এগুলো কি কটন গাদোয়াল? कॉटन गादोल, कॉटन गादोल, कॉटन। कॉटन गादोल खूब सुंदर, ब्यूटीफुल कॉटन गादोल। प्राइस 5860 5860 5860 5860। देखिए ये देखिए अटैच बॉर्डर, এটা প্রাইস কত? 6680 6680। হ্যাঁ 20% ডিসকাউন্ট, 6680 20% ডিসকাউন্ট। এই বর্ডার আর আঁচল সিল্ক है और 100% कॉटन, ड्रॉप चेक्स। हाँ 12 हाथ 12 हाथ 5.5 मीटर 5.5 मीटर। तो हैंडलूम का है, इसमें तो बहुत नकली निकल गया, क्या बोलिए आपको। और ये देखिए ब्यूटीफुल,
বিউটিফুল। 6680 6680 जल्दी। ओ इसमें आ गया था। इसका प्राइस बोलो। 4725 4725 देखिए देखो ग्लव्स 4725 20% ऑफ। देखिए 4725 20% ऑफ। वाह खोलो। सिल्क ना सिको अलग से होता है। सिको मीन्स होता है कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड। ये 100% कॉटन है। ये देखिए ब्यूटीफुल। प्राइस बोलो। 6910 ये देखिए इसका बाद सिको दिखाएगा। ये देखिए ये प्राइस बोलो तो। 4725 बोलिए तो। इसलिए प्राइस क्यों कम है? ये जो है ये सिल्क नहीं है। देखिए सिल्क नहीं। अच्छा ওটা একটা নিয়ে আসো তো, যে কোনো একটা বড়। हाँ देखिए ये भी हैंडलूम का है। ये देखिए ये भी हैंडलूम का है। ये सिल्क नहीं है इसलिए प्राइस कम है। देखिए ये सिल्क है। ये 100% सिल्क है। बॉर्डर ये देखिए आंचल और ये बॉर्डर देखिए। ये सिल्क नहीं है और इसमें ड्रॉप चेक भी नहीं है, प्लेन है। देखो इसमें मीना है इसलिए दाम कम है, लेकिन ऑथेंटिक हैंडलूम मार्क है। हाँ 4725 ये देखिए। अच्छा ब्लाउज ब्यूटीफुल অনেক সুন্দর। $12780 इसमें सब में 20% ऑफ, निश्चित 20% ऑफ। आपको सब में 20% ऑफ मिलेगा 15 से 21 तक। हमारा जो 40 इयर्स हमारा माने बर्थडे एनिवर्सरी है। देखिए ब्यूटीफुल। बाप रे बाप देखो ब्यूटीफुल অনেক সুন্দর। এই যে কুটু इंटरलॉकिंग कुटू हाथ में किया हुआ है, कागज काट के नहीं है। सीखो। प्राइस बोलो। 12780 जल्दी खोलो। 12780 20% ऑफ। ये प्योर ऑथेंटिक गदवाल है। ये कोई नकली नहीं है। नकली भी अभी निकल गया है। आप लोग देख के खरीदना पड़ेगा आपको। ये देखिए ये है ब्लाउज। ये देखें पूरा इंटरलॉकिंग। ये देखिए प्राइस 12780 सीको गदवाल ब्यूटीफुल। बाप रे बाप বর্ডারটা দেখুন অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর। 9880 বর্ডারটা একটু নাও ভাই, খুব সুন্দর করে। অনেক সুন্দর বর্ডার এটা।
সিকো সিল্ক অ্যান্ড কটন ব্লেন্ডেড, সিকো জলদি খুললে না, খুলে দেখালে এর মজাটা থাকে না, ম্যারিট থাকে না, ওর জন্য বোকা বোকা লাগে। এর জন্য তুমি বলেছিলে আমাকে, কিন্তু এ দেখি खुल के आएगा तो गदवाल का मजा नहीं आता है ना, उसका मेरिट नहीं रहता है। ये देखिए ब्लाउज ब्यूटीफुल, प्राइस 9880 17500 17500। इसको आता है सिल्क, देखिए ब्यूटीफुल হ্যান্ডলুম মার্ক। এগুলো সব লাগিয়ে দিতে বলো, এগুলো কালকে সকালবেলা প্রদীপকে ডাকো, সব লাগিয়ে দেবে এখানে। বিউটিফুল, প্রদীপকে এখন রোজ সকালে ডাকবে। বিউটিফুল, অনেক সুন্দর। এই দেখুন, একদম দেখে নেবেন, দেখুন अटैच बॉर्डर, बहुत नकली निकाल। ये भी आपको पार्लूम में होगा तो 5000 रुपया कम हो जाएगा बुनाई में। ब्यूटीफुल, जल्दी, बहुत सारी है। लूटा है ब्लाउज में, 100% सिल्क, 100% सिल्क। देखिए कितना सुंदर है। Yes, good, beautiful. 17500 17500 17500 17500। देखिए 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 ब्लाउज, प्राइस बोलो। 18225 18225 18। वाह 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 वाह, আরে বাবা, অনেক সুন্দর। দেখুন প্রত্যেকটা, দেখুন একদম গাদোয়াল তো সব একদম পুরো একদম। জড়িগুলো দেখুন, জড়ি যদি পিওর না হয় সব ইন্টারলকিং কুটো, অনেক সুন্দর। দেখুন বিউটিফুল। এগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করে ভাঁজ করবেন। দরকার হলে একটা লোক ডেকে নিয়ে আসেন, যান যান যান, দৌড়ে নিয়ে আসেন। বিউটিফুল, প্রাইস বলো। 18225 খুব যত্ন করে রাখতে হবে এগুলো। বাপ রে বাপ, বিউটিফুল। দেখুন প্রাইস বলো। 10970 10970 10970। देखिए ये सफाई नहीं किया है। 10970 है ये। इसको सीको है, सीको का तो सीको है कॉटन ब्लेंडेड। देखो 15 से 21 तक सब साड़ी में आपको 20% फ्लैट मिलेगा। इसमें স্বাধীনতার চাবি এবার খুলবে মনের তালা। 15 থেকে 21 আগস্ট সব লুটে নেওয়ার পালা। 40তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশ্য সমাবেশ, দলে দলে যোগ দিন, দলে দলে যোগ দিন। আপনারা কোথায়? 51/2 হিন্দুস্তান পার্ক আর হচ্ছে হরিতলা বারাসাত। আপনারা আসুন, প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে গাড়ির পরিষেবা আছে। এবং আপনারা এই যে ভিড়ের জন্য আগে এসে এখন থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত এসে বুকিং করার সুবিধা আছে। যা যা লাগবে আপনারা আসুন এবং 1 তলা থেকে 5 তলা পারচেজ করুন, দুটো স্টোরেই। এবং সমস্ত কিছু রেখে একটা টাকাও আপনাদের বুকিং মানি দরকার হবে না। আপনারা যখন প্রোডাক্ট আপনারা মানে নেবেন, লিফটিং করবেন, ডেলিভারি নেবেন, সেদিন আপনাদের সেই ডেটে বিলিং হবে। এটা খুব সুন্দর হয়েছে। দেখুন ব্লাউজটা দেখুন, বিউটিফুল। ম্যাচিং ট্যাচিং গুলো আমরা আমাদের মতো করে। দেখুন 10970 10970 970 হ্যাঁ 10970 শিখো। এই দেখুন, বাহ, একদম বাপ রে বাপ। প্রাইসটা বলে দাও। 19675
19675 19675 এই দেখুন কুটু সব হাতে ঘোরানো ইন্টারলকিং সব বুটা দেখুন হাতে ঘোরানো এগুলো দেখে নেবেন এখন কিন্তু কাটিং চলে এসছে আমি কোনোদিনই আমি বিক্রি করবো না 3টে শাড়ি আছে আমি দেখিয়ে দেবো আপনাদের যদি সেদিন গাদোয়ালের পর্ব নাও হয় আমি বেছে 3টে শাড়ি নিয়ে এসেছি দেখুন বিউটিফুল শুধু বর্ডারটা একটু সামনে রাখো এই দেখুন দেখুন কত এর সোজা রাখুন না টেম্পল গুলো বিউটিফুল কালার দেখুন বহুত সুন্দর ব্ল্যাক হ্যাঁ সুন্দর বিউটিফুল প্রাইস অনেক সুন্দর 19675 19675 দেখুন 19675 মানে তো 4000 টাকা নেই 4000 শেষ তারপরে আবার জিএসটি শেষ জিএসটি 1000 টাকার মতো লাগবে 1000 না 800 টাকার মতো লাগবে ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে দেখুন এটা প্রাইস কত 20950 বাহ বিউটিফুল এই যে আসো 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 এই যে सब हाथ में किया हुआ है देखो बहुत सुंदर 50 साल बाद में भी ये पुराना नहीं होगा ये डिजाइन देखिए एकदम सिल्क इसमें 15 से 21 तक अगस्त को आपको 20% ऑफ मिलेगा और ऑनलाइन में आपको पसंद होगा आप फोन करके आप कंफर्म कीजिए मेरा आदमी कंफर्म करेगा तो आपका रुपया सेंड करेगा और 2 स्टोर में आप आके पूरा फर्दा लेके आ जाइए क्या बोलता है हिंदी में क्या बोलता है फर्दा लिस्ट के क्या लिस्ट लेके चलाइए तो इसका बाद आप प्रोडक्ट रख के जाइए तब 1 पैसा भी अग्रिम नहीं देना पड़ेगा ब्लाउज प्राइस 20950 20% ऑफ मिलेगा এই দেখো আবার কটন গাদোয়াল দিয়ে দিয়েছে মিক্স করে কি করে দিয়েছেন আপনি দাদা এই দেখুন বিউটিফুল অনেক সুন্দর ब्यूटीफुल प्राइस बोलो तो 6885 ये देखिए ये सिल्क है ये सिल्क है ये सिल्क है और ये कॉटन है 6885 ये कॉटन है ये 100% सिल्क है देखिए ये सब बॉर्डर अभी एकदम ट्रेडिशनल बॉर्डर ये सब जब गदवाल में जाएगा ना ये सब म्यूजियम में मिलेगा आपको देखिए इधर आइए देखिए सब मीना देखिए चोरी देखिए एकदम से जो गदवाल जब निकला इस टाइप का एकदम गदवाल ब्यूटीफुल देखिए ब्लाउज प्राइस 19950 इसको देखिए ये बॉर्डर अभी नया निकला है हम लोग किया है नहीं किया है ब्यूटीफुल वाह एकदम देखिए उपाड़ा देखिए देखिए मीनाटा आगे देखाबे तो ये देखो ये बारीटा देखाबे देखो हाथ में किया हुआ है देखिए हाथ में किया हुआ है देखिए कोई कटिंग वुटिंग नहीं है देखिए ऑथेंटिक गदवाल देखिए अटैच्ड बॉर्डर देखिए एटलिंक देखिए इसमें देखिए एटलिंक करके उल्टा है ये ब्यूटीफुल
অনেক সুন্দর ম্যাচিং দেখিয়ে। প্রাইস 26370 26370 26370 20% ऑफ। क्या चाहिए और ब्यूटीफुल বিউটিফুল। একটু ধরো তো, এইভাবে ধরো, অনেক সুন্দর। এটা হয়নি, আরেকটা এই এফেক্টটা দেখিয়ে দাও। এটা খুব বোনা, এই এফেক্টটা একটু দেখিয়ে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম কারেক্ট, খুব সুন্দর। 26370 26370 26370 বাহ। देखिए देखिए বিউটিফুল। देखिए একদম আমরা আমাদের মতো করে, সেই অথেন্টিক যে আগের গাদোয়াল ছিল সেই গাদোয়ালগুলো অনেক সুন্দর। ব্লাউজ দেখিয়ে বর্ডারের সঙ্গে রাখো, তাহলে বুঝতে পারবে। ইয়েস ইয়েস ইয়েস, 24750 এই কালারটা খুব সুন্দর। 24750 24750 देखिए। হ্যাঁ 24540 वाह, अरे बाबा, कलर मैचिंग देखिए, केरी देखिए, काम देखिए, 1 2 3 4 5 6 केरी देखिए, बॉर्डर देखिए कितना बिग बर्ड साइज बॉर्डर है। এটা একটু দেখাও, আন্দারটা একটু ভেতরটা দেখিয়ে দাও। হ্যাঁ দেখো, উপাডা গাদোয়ালে উপাডা আছে, আপনারা খুব রেয়ার, আবার নতুন করে সেগুলো আমরা তৈরি হচ্ছে, এগুলো একদম পুরনো স্টাইলের আবার ফিরে আসছে না। দেখুন এই হচ্ছে ব্লাউজ, এই হচ্ছে ব্যাক স্লিপ, বডি 24540 বিউটিফুল। এইটা না খুব সুন্দর। এই না 19875 19675 675 বাহ, 19675 সিল্ক মিনা। একদম পিওর অথেন্টিক। পাওয়ারলুম হলে কিন্তু 5000 6000 ডিডাক্ট হয়ে যাবে, আর এই জড়িও ঠিক থাকবে না। हाँ ब्यूटीफुल। देखो ये सब इंटरलॉकिंग हाथ में किया हुआ है, देखिए ये देखिए हाथ में किया हुआ है इंटरलॉकिंग। वाह, सब कागज अभी तक खुला है। देखिए देखिए ब्यूटीफुल। I know. एकदम ब्यूटीफुल, पूरा एकदम। देखिए देखिए ऑथेंटिक, सब नया डिजाइन किया है उपाड़ा। जोड़ी देखिए कितना सुंदर है। 20% ऑफ, 15 से 21 तक 15% ऑफ मिलेगा। डबल टू 175 आप लोग पहले आएगा तो हमारा बहुत रश होता है,
আমাদের অনেক রাশ হয়, আপনারা প্রতিষ্ঠানে এসে আগে অগ্রিম বুকিং করতে পারেন। আপনারা আসুন, 14 তারিখ পর্যন্ত আমাদের বুকিং আমরা ফ্যাসিলিটি নিচ্ছি, আপনারা আসুন। একটা টাকাও আমাদের অ্যাডভান্স করতে হবে না, আপনি শুধু ফোন নাম্বার আর নাম দিয়ে রেখে যান, পরে আপনারা লিফটিং করবেন, সেদিন আমাদের বিল জেনারেট হবে। আর অনলাইনে আপনাদের বুক করতে হবে, যদি আমাদের কনফার্ম করে। এটা কিন্তু এটা জেকার্ড আছে কিন্তু ব্লাউজটা, দেখুন। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, বিউটিফুল। 22175 22,175 22,175 देखिए, बाप रे बाप, एकदम पूरा एकदम ट्रेडिशनल। देखिए बॉर्डर में कितना कलर, ये देखिए मत्ती, देखिए मत्ती, इसका कलर है, इसका बाद ब्लू है, इसका बाद ये है ब्यूटीफुल। ये देखिए, देखिए ब्यूटीफुल। आंचलটা দেখেন, आंचलই তো बेस्ट, एकदम बेस्ट आंचल, फेम फेम हो जाएगा। ये देखिए ब्लाउज 20950 স্বাধীনতার চাবি এবার খুলবে মনের তালা। 15 থেকে 21 আগস্ট সব লুটে নেওয়ার পালা। 40তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশ্য সমাবেশ, দলে দলে যোগ দিন। 20 থেকে 15 থেকে 21 আগস্ট নিশ্চিত 20% ছাড় ও তারও বেশি। আপনারা সবাই আমন্ত্রিত। বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি। আর বাই ওয়ান গেট ওয়ান আমরা পরে দেখিয়ে দেবো। হেল্পলাইন নাম্বার 9331849592। 15 থেকে 21 আগস্ট আপনারা সবাই আমন্ত্রিত। এই না, এটা প্রাইস হ্যাঁ বলেছ। বিউটিফুল। দাদা পরশুদিন পিঙ্ক শাড়ি 30% এর জন্য রিকোয়েস্ট করেছিলাম, আপনি বলেছিলেন হেল্পলাইনে ফোন করে বলতে, আপনার সাথে কথা হয়েছে। হ্যাঁ, আমি আপনার কথা মতো ফোন করেছিলাম, কথা নয় কনফার্ম করতে পারছেন। হ্যাঁ ওরা হয়তো কনফার্ম করতে পারছেন, আপনি একটু নাম্বার এটা দেখো, বলে দিলে ভালো হয়। ডিসকাউন্টটা যেটা আছে সেটাই হবে। এটা এমনি কি আমাদের প্রফিট চলছে নাকি? এটা দেখুন সব জেকার্ড আছে ব্লাউজ। হ্যাঁ, কোথাও মানে আমরা একবার নতুন করে, এগুলো আগে ছিল কিন্তু আজ থেকে 20 বছর 25 বছর আগে, দেখুন সব ওল্ড প্যাটার্ন, কিন্তু দেখুন ওল্ড প্যাটার্ন। 22175 2217 কত? 22175 22,175। দেখো এবার আমরা কিন্তু আকৃতি ব্লাউজ, বাহ। বেনারসি শাড়ির জড়ি আর গাদোয়াল শাড়ির জড়ির মধ্যে ডিফারেন্স কি একটু জিজ্ঞেস করছি। বেনারসি শাড়ি জড়ি তো সব ডেনিয়ারই হয়। একটা হচ্ছে हाँ हिंदी में ओ एक होता है प्लास्टिक जोड़ी होता है, केमिकल जोड़ी होता है, और जो जोड़ी होता है खनिज पदार्थ থেকে, जो खनिज पदार्थ থেকে जो निकलता है उसका पास तैयार होता है, उसमें जरी का डेनियर होता है। अब बनारस में जी भी वही जोड़ी लगता है, हमारा बंगाल हैंडलूम में भी वही जोड़ी लगता है। जो जोड़ी में तो बहुत सारा नकली निकल गया, वही तो डिफरेंस। खूब भालो क्वेश्चन किया है आप लोग। मैं एक्चुअली जोड़ी में कॉम्प्रोमाइज करेगा तो 1-1,500 रुपया कम हो जाएगा, लेकिन आपको 6 महीना 1 साल बाद आपको पता चलेगा ये साड़ी क्या है। अभी पता नहीं चलेगा। और इसको जब खनिज पदार्थ तक जाएगा, पहले तो अभी गोल्ड सिल्वर था, वो तो हो गया है, अभी भी है गोल्ड सिल्वर। अब कस्टमाइज देके बनाता है, ये भी आप गोल्ड सिल्वर देके बनाता है, ऐसा नहीं है। ये जो खनिज पदार्थ के जो होता है उसमें जरी लगता, जो कॉपर और भी दूसरा जो आता है ना जो नेचुरल,
वहां से भी बनता है। और जोरी का जो डेनियर देख लीजिए, अच्छा है ये, मोटा सरू भी होता है और धागा में काउंट होता है, सूता में। देखिए खूब सुंदर। দাদা এখন বুক করলে ছাড় পাবো কিনা বলছে। হ্যাঁ, अभी বাংলায় এখন বুক করলে আপনারা 15 থেকে 21 তারিখের মধ্যে যদি আপনারা লিফটিং করেন, এখন বুক করলে আপনাকে যদি অনলাইনে বুক করেন, আমি জানি না কোথায় থাকেন আপনারা, অনলাইনে বুক করলে যদি আমাকে কনফার্ম বলে তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন 15 থেকে 21 তারিখের মধ্যে ডেলিভারি পাবেন। আর যদি আপনি অফলাইনে এসে বুক করে যান তাহলে আপনাকে ট্রান্সফার টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে না, বুকিং করে যান, নাম ফোন নাম্বার রেখে বুকিং করে যান। যেদিন লিফটিং করবেন কোনো অগ্রিম কোনো টাকা লাগবে না, যেদিন আমাদের দুটো স্টোরে, তখন আমরা বলে দেবো 18225 18225। एबार देखिए हमारा पास आप लोग किस लिए आएगा, देख लीजिए, देखिए 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 सिल्क सिको, देखिए किस लिए आएगा आप हमारे पास। देखिए ये पहले जो सिल्क का ऊपर देखिए बहुत पुराना, ये भी बहुत पुराना है, एक साड़ी कलकत्ता कहाँ नहीं मिलेगा। देखिए ब्यूटीफुल, सब ये देखिए सब हाथ में किया हुआ है, सब टेम्पल सीखो। ये हमारा इसलिए हमारा पास आएगा। देखिए ये देखो, এটা হচ্ছে ব্লাউজ, ব্লাউজ में भी বুটা है। देखिए এটা তেহরা আছে কিন্তু দেখুন 1 2 3 1 2 3 प्राइस 12605 12605। ये देखिए ये देखिए एक भी जरी का टच नहीं है, बहुत पुराना एकदम। देखिए बहुत पुराना, देखिए पूरा रेशम है इसमें, पूरा रेशम 100% सिल्क, 100% सिल्क। देखिए पूरा हैंड ओवन है, पूरा देखिए हाथ का काम, देखिए पूरा ब्यूटीफुल, पूरा देखें पुराना, बहुत पुराना। এটা সুটকেস থেকে বের করলে ভালো হতো, बहुत पुराना, ब्यूटीफुल, खूब सुंदर। ये देखिए ब्लाउज, देखो खूब इंटरेस्टिंग, सेम बूटा शुरू। देखिए देखिए ब्यूटीफुल। प्राइस 24025 24025। ये तो डिस्काउंट तो छोड़ दीजिए, ये सब दुर्लभ चीज है। देखिए उपाड़ा যেগুলো पहले दिखाया है वो भी एकदम गदोल में। ये 18700 देखिए रेशम का है, रेशम का है। देखिए ब्यूटीफुल, वाह। একটু জোরে দেখাও না একটু ওয়ার্কগুলো, দেখাও দেখাও দেখাও, খুব सब पुराना, एकदम सब पुराना मोटिव। देखिए ये देखिए सब इंटरलॉकिंग हाथ में किया हुआ है। তুমি একটু এগুলো একটু সামনে আনো, আমি অন্য একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, তুমি সামনে আনো। খুব সুন্দর, বিউটিফুল। 18700 ठीक है 18700। इस बार ये देखिए, ये देखो
ये देखिए कुर्ती है 1 पीस देश, इसका दाम है देखिए 690 20% ऑफ। 590 हाँ 590 590 M2 double XL। M2 XXL। देखिए ये खुद का प्रोडक्शन है मेरा, ये ब्रांड के साथ टाई अप हुआ है। देखिए ब्यूटीफुल, ये भी देखिए, ये मॉडल है 1265, বিউটিফুল, অনেক সুন্দর। দেখুন বিউটিফুল কাপড়টা, कपड़ा देखिए, मॉडल उसमें देखिए इफेक्ट है। हाँ 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 ब्यूटीफुल। थोड़ा सा 1265 1265 M2 double XL। ये देखिए M2 डबल एक्सएल। और इसमें देखिए, ये देखिए कपड़ा देखिए, मॉडल में अभी 2210 देखिए बैक, ये लकना नहीं है, हैंडी है, लेकिन दूसरा जगह में हुआ है। देखिए इसका भी साइज M2 डबल एक्सएल। এগুলো আমার বাড়িতে গেলে পাওয়া যাবে? হ্যাঁ 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 একদম পেয়ে যাবেন, কোনো সমস্যা কিছু নেই। আরেকটা হচ্ছে যদি বুক করেন আপনারা, আমার বাড়িতে আমরা পাঠাতে পারি, কোনো সমস্যা কিছু নেই, মনিতেও পাঠাতে পারি। আর আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখুন প্রাইস বলো, এটাকে নিয়ে আসো সামনে। দেখুন খুব সুন্দর, দেখুন একদম আজরাক বিউটিফুল, ভ্যালু অ্যাড করা হয়েছে আকৃতির, দেখুন অনেক সুন্দর। এটাকে নাও, বিউটিফুল, খুব সুন্দর করে নাও। প্রাইস দেখুন আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। দেখুন 1145 সাইজ M2 ডবল এক্সেল, একদম ছোট। এটাকে সামনে নিয়ে এসো, ধরো সামনে নিয়ে এসো। 1 পিস কাপড় দেখুন, কাপড় মসলিন বিউটিফুল। এই দেখুন, এই দেখুন ভ্যালু অ্যাড করা হয়েছে, কলারে দেখুন সব ভ্যালু অ্যাড করা হয়েছে। এই দেখুন ब्यूटीफुल। प्राइस बोलो 1575। इसमें भी 20% ऑफ मिलेगा आपको, 20% ऑफ मिलेगा। 1575 बैक ब्यूटीफुल, खूब सुंदर। चलो 3 পিস দাও। ওটার ব্যাগে কিছু আছে? ওটা ব্যাগ দেখানো হবে? না ব্যাগ ঠিক আছে, ওটাও দেখিয়ে দাও, ব্যাগটা ট্রেনে দেখিয়ে দাও। हाँ डाल। चलो इसमें 3 पीस भी है हमारे पास, स्टॉक हाँ होगा तो दिखा देगा। ये अभी नया है, दिखाओ दिखाओ, ओटा नहीं है। देखिए लिलन 3 पीस, অনেক সুন্দর। কাপড়টা একটু দেখাও, এই যে দেখুন কাপড়টা দেখান, এই যে লিলেন, এই না, এগুলো বডিতে করে দেখালে খুব সুন্দর হয়, জানো তো, বডিতে ফিক্স করে দেখাবে। কাপড়টা দেখুন বিউটিফুল, সব ডাই করে, কিন্তু কটন কাপড় থাকে, সব ডাই করে কিন্তু এর সঙ্গে ম্যাচ করা হয় কাপড়। দেখুন এগুলো প্রিন্টের মধ্যে ভ্যালু, এই দেখুন সব ভ্যালু অ্যাড করা আছে, কিন্তু সব ভ্যালু অ্যাড করা আছে, একদম সব ভ্যালু অ্যাড, সব ভ্যালু অ্যাড করা আছে, ওয়ার্ক আছে, দেখুন সব ওয়ার্ক, প্রিন্টেড না, সব ওয়ার্ক, ভ্যালু অ্যাড। দোপাট্টা তো ক্লাস, দোপাট্টা বিউটিফুল, ক্লাস ब्यूटीफुल। 3065 इसमें भी 20% ऑफ मिलेगा आपको, कलर भी मिलेगा।
देखिए खोलो এটা देखिए देखो ये ट्राउजर ये है दुपट्टा इसमें देखो ब्यूटीफुल ঢাকায় যে মানে একটা এপিসোড তো পুরোতে ঢাকাই মাস্ট হ্যাঁ 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 ঢাকাই করব একদম করব একটু সময় দিন খুব প্রোডাকশনে ব্যস্ত হয়ে গেছি দেখিয়ে দেবো অ্যাকচুয়ালি আমি নিজে হাতে এখন করতেও পারছি না কিভাবে আসি বিশ্বাস করুন আমি 4-5 মিনিট আগে আসি তাও বিউটিফুল আর না দেখালেও হচ্ছে না পিছিয়ে যাব প্রোডাক্টগুলো সমস্ত স্টোরে পাঠাতে হবে কত এটা 3065 এইটা দেখুন আকৃতি 2755 তাই তো এটাও লিলেন আছে না হ্যাঁ দারুণ হয়েছে ब्यूटीफुल देखिए बहुत सुंदर लिलन दुपट्टा खोलो यह है ये देखिए ये लोअर वाह ना ना कास्टा दिखाओ लटकन नहीं है ये प्राइस बोलो 2755 ये कलर এগুলো কি আকৃতি हाँ ये आकृति टैगटा दिखाओ अरे नया आया है अभी कुछ नहीं है झलक है अभी दिखाएगा शौक भी आएगा शौक आएगा तो 2 दिन पहले आपको जन्म देगा देखिए एक बार घर भर में पूजा में सब शौक रहेगा देखिए ब्यूटीफुल ये आकृति है मिनिमम रेंज शौक में भी थोड़ा बहुत 3 पीस आया है 8,000 9,000 10,000 का वो भी देखा होगा ज्यादा नहीं आया है लिमिटेड हाँ हाँ ये देखिए इसके ऊपर वर्क देखिए दुपट्टा कपड़ा देखिए लीलन 2755 इसमें इसका भी एक कलर है वाह एक कलर तो सुंदर खोलो हो गया की सुंदर ये देखिए लो यह है आपका लोअर और इसको देखिए 2755 20% ऑफ मिलेगा आपको लिलन ब्यूटीफुल अनेक सुंदर हाथ में किया हुआ है देखिए सब हाथ का काम है 2755 अच्छा इसमें तो एक तो दिखाएगा ही नहीं दिखाने से कैसे होगा कल लास्ट मत जाइए ये मेरा एकदम खुद आपके लिए देखिए पी लो ग्यारह बजे आइएगा इक्कत लेके इक्कत रात 11 बजे आ जाइए हम रहेगा आपका पास इक्कत लेके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल দেখুন বিগ সাইজ এই দেখুন আমরা কেন বলি আপনাদের এই দেখুন ওয়াটার জেড লুম এই ওয়াটার জেড লুম মানে হচ্ছে সোলজার লুম মানে ওয়াটার জেड लूम सब থেকে कॉस्टली है कि सब থেকে कापड़ सबसे अच्छा बनता है फ्लोरल मोटिव ये क्या है ये फ्लावर है चीन प्रिंट है ये देखिए 2 कुशन है इसमें भी चेन है देखिए जीभ है एकदम गिफ्ट पैक करने से अच्छा होगा पैकिंग है देखा ये पिलो इसमें पैकिंग जाएगा झोला देखिए प्राइस बोलो 1380 1380
একদম সরাসরি কাপড় স্টিচিং, আর আপনার আর মাঝে কেউ নেই, তিনজনে এখন জয়েন্ট ভেঞ্চার কাজ করছি। স্বাধীনতার চাবি এবার খুলবে মনের তালা, 15 থেকে 21 আগস্ট সব লুটে নেওয়ার পালা। কোথায় কোথায় লুট হয়, কোথায় কোথায় লুট হয়, হরিলুটের বাতাসা হয়, লুট হয় কোথায় হয়, বৃন্দাবনে হয়, হরি মন্দিরে হয়, আর আমাদের এখানে লুট হয়, সমস্ত পোশাকের লুট হয়। আপনারা সবাই আমন্ত্রিত। যে প্রকাশ্য সমাবেশে ডাক দিয়েছি, আপনার দলে দলে যোগ দিন। আর একটা হচ্ছে ভিড়ের জন্য আপনারা আগে এসে সমস্ত পারচেজ করতে পারেন, এসে রেখে যেতে হবে। 15 থেকে 21 আগস্ট বিল জেনারেট হবে। ইএমআই ফ্যাসিলিটি হ্যাঁ, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে ইএমআই ফেসিলিটি আছে। যে কোনো डेबिट कार्ड, जे कोनो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जे कोनो कार्ड है, आपको ईएमआई फैसिलिटी 1 पैसा ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। और है बजाज फाइनेंस में आपको फैसिलिटी है, उसमें भी 3 महीने आप फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের শ্রম, স্বপ্ন, ভালোবাসায় গড়া। সাহা টেক্সটাইলের প্রতি আপনার অনুরাগে আমরা সকলে গর্বিত। সাহা টেক্সটাইল পরিবার।